Sa itsura pa lang, masalaan mo nga kalamaris, pero tama ka crispy, dali aton bantayan, kag aton tilawan. Sa aton kalaha, butang ang mantika, kiyaron ang bombay nga daw mansanas kadako. Aton inigit slice nga pa circle, pero may alinga nga gidya nga tama gidya ka budlay sa iya tadlungon. Ginbutang sa luta kag ginlugay-lugay, amo lang na ka simple, ara nagatulo ang laway. Ginlugay hasta maglingi ng ulo, ginbutang sa kalaha nga may mantika kag nag brown na gani ato na inibak iton samtang wala pa nasunog. Syempre kay damo kita gin prepare, isunod ta naman ang isa ka batch nga sangkabagon o di bala. Syempre ang inyo managen hindi gidya magpauli sa kananay nga ginatawag, amo na akong ginagutman kabla permi kita mo wala ka na yaliog. Syempre mauna gid kuya kaon kay ako ang taga-tilaw, ako man taga-luto, char. Syempre ining amon nga alaga nga kurimaw, hindi man ni magpapierde baw daw pareho lang man kami nga duwa. Pero syempre kay nabitin ang aton nga kaon, matano kita sang saging nga ari nga rimis-rimis ka daw kahamis-hamis. Amo ni kanami sang akon nga kutis, char. Syempre kung may saging, hindi madula ang ginamos nga ginring-ing sa kalayo nga nagabaga-baga, char. Syempre hindi madula ang sinamakan ni Iloy Gloria. Ang sinamakan nga imo palang pagtilaw ba, daw aslom sang imo nga ilok, char. Ginlugay-lugay hasta nga magtunaw, hasta nga magsilinamo ang itsura sang mutupad balay, char. Ginsaw-saw-saw kag kanami turn first bite. Sa una nga kagat matama ka init, pero ginagwanta kay perti kanamit. Syempre hindi mapauli, may second bite pa, pero antes ina dire lang tahasta kay gatululo na laway ko. Kaya tulo man laway mo no. Kaunta dali na ti, di ko.